السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوفو كور ديال درس كامل لي بروبريتي و لي ديفينيسيون en général بالنسبة généralité sur les fonctions. إذا غنشوفو الكور إن شاء الله غندوزو على لي بروبريتي و لي ديفينيسيون وإن شاء الله غنشوفو لا سيري من بعد إن شاء الله غنشوفو التصحيح. إذا على بركة الله. إذا généralité sur les fonctions درس موجه لي سيونس مات وكذلك لي سيونس اكسبيرمونطال و ليكونومي و لي تكنيك. إذا على بركة الله. إذا أول حاجة غنشوفو ensemble de définition ديال fonction. إذا on appelle fonction f un procédé qui a tout nombre x d'un ensemble associé à un nombre f de x. إذا f c'est une fonction إذا pour tout nombre x d'un ensemble عندها واحد associé واحد النومبر هو f de x كتسمى l'image. On dit alors que f de x est l'image de x et que x اش كيتسمى est un antécédent de f de x. إذا l'ensemble de définition d'une fonction f de R dans R et l'ensemble de nombres de R qui ont une image par la fonction f. Et l'ensemble de définition on met les nombres de R اللي يمكن يحسب les images ديالهم on note usuellement df. إذا autrement dit x appartenant à df équivalent que x appartient à R inter f de x بحيث f de x appartenant à R ou df en général كنرمزو لبهاد الرمز هذا. إذا x appartient à R tel que f de x appartient à R تكون bien défini. تفرين. إذا حنا غنشوفو التمارين غنشوفوهم إن شاء الله دابا لا ديفينيسيون غنشوفو التمارين إن شاء الله في فيديو آخر. إذا نخلي لكم هاد l'exercice تخدموه. إذا بحال déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes. إذا لا فونكسيون الأولى. إذا هنايا شنو المشكل اللي عندك؟ عندي هنايا دينيميراتور المقام خاصو يخالف صفر ما عمرو يساوي صفر. إذا دي اف إيكال à quoi égal à x appartenant à R tel que quoi tel que x au carré moins 4x plus 4 différent de 0. غنمشي نحل ليكواسيون. هاد ليكواسيون إيكال à 0 غنلقى حل واحد. هذاك الحل اللي غنلقاه دونك هنايا دي اف شنو تساوي ار بخي دو على هاد الشكل. هنايا ملي كنطلق لا راسين خاص داكشي اللي داخل لا راسين يكون بوزيتيف. هنايا مثلا لا راسين كيف المقام اذا خاص يكون هادشي ستريكتومون بوزيتيف وهنايا سوبيريور او ايكال زيرو. اذا غنشوفو ان شاء الله في شي في التمارين بالنسبه فونكسيون ماجوري و فونكسيون مينوري و فونكسيون بورني. اذا la définition soit f une fonction définie sur un intervalle i de f. Et on dit que f est majoré sur i s'il existe un nombre m tel que quel que soit x appartenant à m et quel que soit x appartenant à i تكون f de x inférieur ou égal à m. Donc il existe un élément m tel que pour tout x appartenant à i f de x égale m كتسمى f est majoré par m. Et dans le nombre réel m s'appelle majorant de f sur i. On dit que f est minoré sur i s'il existe un réel petit m tel que quel que soit x appartenant à i f de x compte supérieur ou égal à m. في هذه الحالة le réel m s'appelle le minérant de f sur i. Ou on dit que f est borné sur i s'il existe deux réels m et grand m tel que quel que soit x appartenant à i f de x entre m et m. Donc في هذه الحالة تكون f borné أي أنها تكون majorée ou minorée باش تكون f borné. دابا نشوفوا لي ديفينيسيون ان شاء الله التمارين غنشوفهم من بعد. Et soit f une fonction définie sur un intervalle i de df. La fonction f est bornée sur l'intervalle i si et seulement si il existe un réel positif k tel que quoi quel que soit x appartenant à la valeur absolue de f de x راه من k. علاش؟ حيت f de x في هذه الحالة محصورة بين k و moins k donc راه majoré ou minoré donc f راه bornée. إذا عندنا soit trois fonctions montrer que f majoré par le nombre m. Et donc خاص نبين أن هذه strictement هنا شنو هي majoré par m. إذا خاص نبين strictement نيجاتيف نبين أن f de x صغر من زيرو. دونك خاص نبين أن هذا الشيء صغر من زيرو باش نبينو أنه ماجوري.
بالنسبه للفونكسيون جي موضع انا مينوري باغ موان 4. دونك خاصنا نبين ان جي بور تو اكس ابارتونون ار، خاصنا نبين ان جي اكس كبر من ناقص 4 باش تكون مينوري. بالنسبه للفونكسيون اش قال لك بورني سوغ هاد الانترفال هذا، اذا خاصنا نحسبوا خاصنا نبينوا ان اش لي اكس راه ماجوري و مينوري سوغ هاد الانترفال موان بي سور 3 و بي سور 3. بالنسبه للاكستريموم دون فونكسيون نيميريك اذا لا ديفينيسيون، اذا سوا اف اون فونكسيون définie sur un intervalle i de df وعندنا x0 appartenant à i. اذا f li x0 est le minimum de f sur i si et seulement si quel que soit x appartenant à i ديما f li x كبر من f li x0. كاين فرق بين مينوري او f li un minimum un extrêmum. دونك في هذه الحاله لا خاص تكون دابا ديما هنايا اف لي كما كتلاحظ ان مثلا كانت اف لي اكس كبر من واحد النومبر ام، يمكن نقول ان تكون هذاك يكون ان مينيموم. لا كان عنده انتيسيدون سي ليكزيست ان انتيسيدون تيرك مثلا خاص يكون عندي اف لي اكس 0 كما كتلاحظ اف لي اكس 0 اي مينيموم سور اي سي سولمون سي كيلكو سوا اكس ابارتونون اي اف لي اكس تكون كبر من اف لي اكس 0. اف لي اكس 0 هذا هو المين ديال اف لي اكس سور اي، و اف لي اكس اي et le maximum de f sur i si et seulement si pour tout x appartenant à f li x تكون صغر من f li x 0. في الحالة f li x 0 كيساوي الماكس ديال f li x sur i. إذا le max et le minimum sont appelés les extrémums de la fonction f. إذا بالنسبة لl'exercice 3 soit f une fonction définie sur r par, il a montré que f li 1 est un minimum de f sur 0,1. دونك غنحسبوا اف لي 1 هي الاولى. دونك اف لي 1 غنحسبوها هي الاولى. غنحسبوا باش نبينوا انا مينيموم غنحسبوا اف لي اكس موان اف لي 1. ملي نحسبوا اف لي اكس موان اف لي 1 سور لانترفال 0,1 غنلقاها بوزيتيف. دونك لقيتها بوزيتيف دونك راه ادمي ان مينيموم. السؤال الثاني سوا اف لا فونكسيون ديفيني سور ار بار montrer que f a un maximum de r dans le point x0 égale à 1. دونك غنحسب دابا في هذه الحاله اف لي اكس موان اف لي 1 خاصنا نبينها نيجاتيف حيت ادمي ان ماكسيموم. اذا حسبتي اف لي اكس موان اف لي 1 اف لي غتحسب غتلقاها نيجاتيف باش تقول انها اف ان ماكسيموم سور ار دون لو بوين اكس 0 ايكال 1. بالنسبه لوبيراسيون sur les fonctions, l'égalité de deux fonctions. Et dans l'égalité de deux fonctions, ils sont égaux. Soit f et g de fonctions, on dit que f et g sont égales et on note f égale à g si df أول حاجة تساوي dg تساوي الدومين df égale dg et quel que soit x appartenant à d تكون f x égale à g de x. في هذه الحالة نقول أن f et g sont égaux. Et en composition de deux fonctions. La composition de fonctions. Il soit f une fonction définie sur df et g une fonction définie sur dg. Et dans f définie sur df ou g définie sur dg. On pose l'ensemble d ايش كتساوي x appartenant r tel que. Et dans les choses généralement on doit x x appartenant à df et f les x appartenant à dg. Et dans la dominante, la dominante qui connaît la dominante. La fonction h définie sur d par h de x égale à g rang f, g de f de x. Il est comme le domaine de g rang f de x, g rang f de x est appelé fonction composée de f suivi de g, noté g rang f. Comme le g rang f, je dis le domaine de définition, donc x appartenant à r tel que comme domaine de l'autre. Il a x appartenant à f et f de x appartenant à dg. Et on remarque d de g rang f, je sais que x appartenant à r tel que x appartient à df et f les x appartenant à dg. Donc x appartenant à dg rang f équivaut quoi à x appartenant à r et x appartenant à df et f les x appartenant à dg. là بحال بحال. بالنسبه هنايا سواء f la fonction définie sur 0 plus infini par اذا f les x est définie sur f définie sur 0 plus infini ou g définie sur r par gx égale à x carré plus 3. Déterminer g en f et avant g.
sont-elles égales. إذا واش égal ولا ماشي égal، أول حاجة خاص تكون دي اف تساوى، ومن بعد pour tout x appartenant à D تكون g en f de x égale à f en g de x. إذا partie d'une fonction، parité d'une fonction. إذا بالنسبة للparité، إذا soit f une fonction et df son ensemble de définition. F est une fonction paire équivalent quoi à n'importe où x appartenant à df تكون أول حاجة moins x appartenant à df et f les moins x تكون égal à f les x. Ça veut dire f les moins x تلقاها هي f les x. وبالنسبة f est une fonction impaire équivaut quoi à n'importe où x appartenant à df. أول حاجة ديما قد الشرط ما كيتبدلش، أنا moins x appartenant à df. والشرط الثاني شنو هو؟ أن رسمت f les moins x والثانية هي moins f les x. بالنسبة للفونكسيون impaire. إذا propriété f est paire se traduit par la représentation graphique de f dans un repère orthogonal et symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. وبالنسبة f est une fonction impaire se traduit par la représentation graphique de f dans un repère est symétrique par rapport à l'origine du repère. إذا la courbe de la fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées محور الراتب. وبالنسبة impaire est symétrique par rapport à l'axe de à l'origine au centre ديال الرepère يكون la courbe symétrique. متى عطينا فونكسيون اف هي هذه مونطري كو اف اي امبير، دونك نحسب اول حاجه عندنا دي اف هي ار دونك موان اكس ابارتونون ا ار، ونحسب اف لي موان اكس، اف لي موان اكس عطيني موان اكس 3 موان 3 فوا موان اكس، نعملو موان غتبقى لنا اكس 3 ناقص 3 اكس، دونك هي ايكال موان اف لي اكس، دونك لا فونكسيون راه امبير. On montre que f est indéterminément de la fonction f sur 0 plus l'infini ومن بعد on déduire من خلال السؤال. بالنسبة للمواطنين d'une fonction définition، إذا soit une fonction f définie sur un intervalle i، إذا f est croissante sur i équivalent à quoi pour tous les deux éléments a et b de i au carré. لا كانت عندنا a صار من b implique que f لي a صار من f لي b، غتبقى تحافظ على الترتيب بالنسبة لفونكسيون كرواسونت. بالنسبة لفونكسيون دي كرواسونت لا كانت a صار من b كتامبليك كوا أن f لي a أكبر من f لي b، وسيركتومون كرواسونت بقى عندنا هنا ستريكس a صار من b implique que f لي a inférieur strict f لي b. بالنسبة f سيركتومون دي كرواسونت sur i إذا a صار من b implique que f لي a كبر قطعا من f لي b. إذا f montant sur i c'est elle est croissante ou décroissante sur i. f est strictement montant sur i c'est elle est strictement croissante ou strictement décroissante sur i. إذا بالنسبة لتوت variation، إذا soit une fonction f définie sur un intervalle i et soit a et b deux nombres distincts de l'intervalle i. Et le nombre t de AB égale à f de a moins f de b à a moins b s'appelle le taux de variation de la fonction f entre a et b. Et soit une fonction f définie sur un intervalle i. Et f est croissante sur i, c'est seulement si quels que soient les nombres distincts a et b de i on a دائما الطوق يكون بوزيتيف، وبالنسبة لكان سيليكتومون كرواسونت كنكون الطوق يكون سوبيريور سيليكت زيرو، وبالنسبة لكان ديكرواسونت اوتوماتيكمون الطوق يكون نيجاتيف، لكان سيليكتومون ديكرواسونت في الحال الطوق يكون سيليكتومون ديكرواسونت. بالنسبة للمواطنين إلى باريتي، شنو العلاقة بين المواطنين ولا باريتي؟ إذا سواء f une fonction définie sur un ensemble de f symétrique par rapport à 0، il soit i dans df inter r plus et prime sont symétriques par rapport à 0. Il soit f اللي كان عندي f paire on a si f est croissante sur i alors f est décroissante sur e prime. إذا لو كانت fonction paire اللي كان عندك e prime symétrique ديال i par rapport à 0 donc si f كانت croissante f تكون décroissante في السيمتري ديالو حيت paire. Si f est décroissante sur i alors f est croissante sur e'.
ولكن بالنسبه لكانت فونكسيون امبير كتحافظ لي انا لا مونطوني سي اف كرواسون سور اي الوغ اف تاهي غتكون كرواسون سور اي بريم اي سي اف دي كرواسون سور اي الوغ اف دي كرواسون سور اي بريم. بالنسبه للسونس دو فارياسيون دو لا فونكسيون u rang v composé des deux fonctions. إذا soit u une fonction définie sur soit u une fonction définie et monotone. D'abord u une fonction définie et monotone sur un intervalle g. Soit v une fonction définie soit v une fonction définie et monotone sur un intervalle i. Et tel que pour tout x appartenant à i, عندي ديما v de x appartenant à g. إذا si u ou v de même sens de la variation, alors u rang v غتكون croissant sur i. إذا لكان عندنا بالنسبة les fonctions u ou v عندهم le même variation, donc le composé qui compte croissante. ولكن كان u ou v des sens de variation contraire, alors u rang v غتكون عندهم décroissant. إذا كان عندهم ماشي بحال في لا مونوطوني غتكون لا فونكسيون u rang v غتكون décroissante. بالنسبة للفونكسيون périodique, une fonction f est dite périodique de période t, c'est seulement si pour tout x appartenant à df on a x plus t appartenant à df et f de x plus t égale à f de x. Il y a deux conditions, on a x plus t appartient à df ou f de x plus t qui s'appelle f de x. La conséquence graphique, c'est f est périodique de période t et c'est fait l'étudier sur un intervalle de longueur t. إذا يكفي أن تصل إشارة غير لو واحد الانترفال يكون longueur ديالو t حيت t حيت لا فونكسيون périodique de période t يقدر يكون moins t sur 2 t sur 2 على حسب. C'est la fonction f est périodique de période t. Alors pour tout x appartenant de f ou quel que soit k appartenant z, ديما f de x plus 4t égale à f de x. إذا posons que x0 égale à x0 ou x0 plus t et ek égale à x0 plus 4t x0 plus 4t ou x0 plus k plus 1 t. هذه بالنسبة x0 وهذه ek tel que x0 appartenant à df et k appartenant à z. Et soit c0 la courbe de la fonction f sur un intervalle i0 et ck sa courbe sur l'intervalle ik dans un repère OIG. Et donc on a ck et l'image de C0 par la translation du vecteur KTI. La fonction f a le même sens de la variation I0, ik. D'autres propriétés. Représentation graphique de fonctions de référence. Et dans les fonctions de référence qu'on a la représentation graphique. Alors, la définition. Et dans la courbe représentative de la fonction f dans un repère et l'ensemble des points de coordonnées x, f de x ou x parcourt le domaine de définition d de la fonction f. Elle est sous-notée cf. Et l'équation de cette courbe représentative est y égale à f de x. Et dans la courbe représentative de la fonction carré s'appelle une parabole. Et dans une parabole est celle de la fonction inverse. Et dans la fonction inverse est une hyperbole. Et dans la fonction ax carré plus bx plus c, telle que a différent de 0. Et dans on trouve la propriété. Je veux le premier cas là. Et donc soit f une fonction définie sur r par et donc f de x égale à x carré plus bx plus c tel que a différent de 0. Et donc f de x peut écrire sous la forme f de x égale à facteur de x moins alpha tout carré plus bêta. Alpha هذه كتساوي alpha هي moins b sur 2a وبيتا هي f ديال moins b sur 2a. Et donc la courbe représentative de f est une parabole de sommet. Et dans sommet ديالو يكون هو alpha bêta alpha كتساوي moins b sur 2a وبيتا كتساوي f l'image ديال alpha طبيعة الحال. Et l'axe symétrique
l'axe symétrie à droite d'équation x égale à alpha. Et dans le tableau de variation de la fonction, le tableau de variation est représenté dans le graphique. إذا لكن هذه A positif, fonction qui compte décroissante, moins l'infini alpha décroissante, alpha plus l'infini croissante. Alpha قلنا هي moins b sur 2a. والإيماج ديال alpha هي f اللي moins b sur 2a هي بيتا. الآخر كيكون على الشكل. كناخذ أول حاجة لو سومي. إذا alpha بيتا هي هاد لا بوان دي. إذا عندي فونكسيون décroissante ومن بعد لا فونكسيون croissance. لكن سي ان نيجاتيف، لكن عندي ان نيجاتيف كيكون عندي الفونكسيون كرواسون ديكرواسونس الفا بيتا. اذا هنايا الفا بيتا كناخذ هي الاولى الفا بيتا ها هي الفونكسيون كرواسون ديكرواسونس. ابخي دونك الفا هي ها بيتا. بالنسبه للفونكسيون ax plus b sur cx plus d tel que c'est différent de 0. إذا la fonction, soit f, la fonction par, définie par f égale à x plus b, c'est la cx plus d, tel que c'est différent de 0, l'ensemble de la définie de la fonction f et de f égale à r prévu de moins d sur c, parce qu'on a dit différent de 0, إذا moins d sur c n'est pas défini moins d sur c. La représentation de la fonction f est une hyperbole de centre et les coordonnées initiales ou moins d sur c ou a sur c. Il y a moins d sur c ou a sur c. إذا سيمتوت دي droite d'équation x égale à moins d sur c ou y égale à a sur c. بالنسبة للطابع de la variation représentée graphique en pause. إذا كنحسبوا دلتا شنو هي a d moins b c كنحسبوا ديتيرمينو. إذا كان دلتا نيجاتيف لا فونكسيون كتكون décroissante strictement. décroissante. كناخذ هنايا اش كناخذ هنايا les asymptotes. Les asymptotes هما moins d sur c x égale moins d sur c on a dit y égale a sur c كما قلت لكم ان سي يخلق قريب لاسيمبتوت. بالنسبه لكان دلتا بوزيتيف لا فونكسيون كتكون كرواسون بطبيعه الحال كرواسون اذا كما قلت لكم هنايا كرواسون. بالنسبة لا فونكسيون x associée à racine x plus 1. إذا بالنسبة لا فونكسيون هذه إذا l'ensemble de définition de la fonction f إذا df égale moins a plus l'infini حتكون هذه بوزيتيف. ولا فونكسيون f تكون كرواسونت أول حاجة. وطابلو دو فارياسيون هو هنا نزيد واحد الزيرو حيت اللي ماجموعة هي زيرو. لا فونكسيون كرواسونت. ولا فونكسيون ax أس 3 إذا سواء f une fonction défini par f égale à x à la puissance 3 tel que a différent de 0. L'ensemble de définition de la fonction f est df égale à r. بالنسبة للفونكسيون هذه كتكون امبير. طابلو دو فارياسيون de la fonction f هنا في هذه الحالة. إذا كان عندي نحسب هنايا كتكون إلا كانت ا بوزيتيف لا فونكسيون كتكون كرواسونت على هذا الشكل. والفونكسيون إلا كانت نيجاتيف هنايا كاين واحد الخطأ هنايا ا نيجاتيف. اذا كان ا نيجاتيف الفونكسيون كتكون ديكرواسونت وليماج ديال زيرو بطبيعه الحال هي زيرو. اذا الفونكسيون كما قلت لها ديكرواسونت. بالنسبه للفونكسيون ديال بارتي اونتيير بالنسبه ل سيونس مواد on appelle fonction partie entière de la fonction f définie sur r dans r tel que pour tout nombre x f de x égale au plus grand entier inférieur ou égal à x. Et dans la partie entière de x est notée أو EX. مثلا la partie entière ديال 5 بما أن 5 entière يبقى entier naturel. la partie entière ديال moins 3,2. إذا شنو هو أقرب عدد ناقص 3.2 يكون ان. اذا هنايا يكون اونتي ان اونتي ويكون انفيريور هذه هو موان 4. هنا في هذه الحاله اقرب عدد 6.9 يكون صغر من هذا العدد هو 6. هنايا اش ممكن شنو ناقص 3 حيت ناقص 3 اكبر من هذا انا باغي يكون صغر من هذا من 6 صغر من هذه. هنايا 7 3 شحال هي 3 هي 2 فيرغول شي حاجه ياك. اذا اقرب عدد قريب لها هو 2 مش نقول 3 حيت هذا اكبر من هذه.
نفس الشيء هنا موان 8 sur 3 هي 2 موان 2 شي، دونك اقرب عدد هو موان 3. حيت الا خديت موان 2 اكبر من هذا ما يمكنش. اذا بالنسبه لابارتي اونتيير، اذا الا كان عندي اكس اونتر 0 و 1 اوفير، دونك ديما لابارتي اونتيير ديال توت لي من 0 حتى 1 هو هذا. اذا كان اكس ابارتيان ان 1 فيرمي و 2 اوفير، اذا كيف ما كان الاكس محصور بين 1 و 2 ديما او، اذا كان اكس محصور بين 1 و 2 او دو اكس تكون تساوي هي 1. نفس الشيء هنايا اذا كان اكس محصور بين 2 و 3 او دو محصور كاع العدد اللي محصور بين 2 و 3 لابارتي اونتيير ديالهم هي 2. هي هذه ولا الشكل. نفس الشيء اذا كان حاجه محصور بين موان 0 و 0 لي بارتي اونتيير ديالهم هما موان 1. اذا كان اكس محصور بين موان 2 و 1 لا بارتي اونتيير ديالهم هما هاد الانترفال هذا، وعلى هاد الشكل هذا. اذا كما كنعرفوا بوغ تو اكس ابارتون ار ديما اكس محصوره بين او اكس و او اكس بلس 1، ولا كان اكس كا ابارتون زد او دو كا ايكال كا نفسها. وبوغ تو اكس ابارتون ار كيلكو سوا اكس ابارتون كيلكو سوا كا ابارتون زد ديما لا بارتي اونتيير ديال اكس بلس كا راه هي لا بارتي اونتيير دو اكس بلس كا بوحدها. بالنسبة لا représentation d'une fonction f de x plus 1 plus b. إذا soit f une fonction et g une fonction définie par gx égale à f de x plus 1 plus b. Dans un repère OIG, on appelle CF et CG les courbes représentatives des fonctions f et g. CG est l'image de CF par la translation de vecteur AI plus BG. AI moins AI plus BG. Autrement dit, le vecteur de coordonnées moins A, B. Une démonstration, soit M et G, M prime, M, les coordonnées X, Y ou M prime X moins A ou Y plus B. Donc M prime appartenant à CG équivaut quoi? Un Y plus B. Un y plus b égale à g de x moins a, équivalent que x plus b égale à quoi? Égale à f de x moins a plus b. Donc équivalent quoi? Un y égale à quoi? Égale à f de x, équivalent un m appartenant à cf. بالنسبة comparaison de deux fonctions. إذن résolution d'une équation. إذن pour résoudre résolution de l'équation f de x égale à a égale à k. On trace à droite مثلا عندنا la fonction f هي هذه. دابا باش نحل l'équation f de x égale à k, on trace à droite l'équation y égale à k. Et on lit les abscisses des points d'intersection avec la courbe. مثلا la courbe هو هذا ياك. بغيت نحل l'équation graphiquement f de x égale à k. كنقلب لا k في y فين كاينه. نقلب لا إيكغيك فينا هي إيكغيك في إيكغيك نقلب لك كايال ناخذ لدروات إيكغيك هو هذا. غنشوف لي بوان دانترسيكسيون مع سي اف كاينه هنا وكاينه هنا. إذا لي سوليسيون هما هادو إكس 1 و إكس 2. كناخذ لابسيس ديال هاد لي بوان دانترسيكسيون. Donc l'ensemble de solutions de cette équation moins x1 ou x2. Pour résoudre l'équation f de x égale à g de x, on trace cf et cg, les courbes cf et cg, on lit les abscisses des points d'intersection. مثلا كان عندي CG وهذا و CF وهذا، لي بوان دانترسيكسيون هما هذا وهذا. كناخذ البوان دانترسيكسيون كناخذ لي زابسيس ديالهم والحلول له x1 و x2. إذا pour résoudre l'équation f de x égale à g de x. دونك هنايا الحق يكون x1 و x2. بالنسبة résolution d'une équation. مثلا بغيت اف لي اكس سوبيريور ايكال زيرو، دونك في هذه الحاله مثلا سي اف هو هذا سي اف. باش نشوف لي الحل اف لي اكس سوبيريور ايكال زيرو غيكونوا فوق، غناخذ لا كوب من غيكون فوق لاكس دي زابسيس. اذا عندك هاد لا كوب هنايا نيجاتيف ما يمكنش، هنايا بوزيتيف. دونك الحوايج غيكون بما انهم سوبيريور ستريكتا زيرو ما خاصش يساوي زيرو. اكس ما داخلش و اكس 2 ما داخلاش، اكس 3 ما داخلاش. دونك غناخذ الانترفال اوفير اكس 1 اكس 2 والانترفال اوفير اكس 3 بلس لانفيني. علاش؟ حيت دابا هاد الانترفال هذا اكس فاش كينتمي هنايا اكس 1 اكس 2،
هاد لا كوب هنايا اكس اش كاين تما 3 اكس 3 بلس لانفيني كما كتلاحظ، اكس 3 و اكس 2 اكس 1 خرجتهم علاش؟ حيت ما عنديش اويكال، عندي ستريكتومون. لا بغينا ليكواسيون اف لي اكس سوبيريور و ايكالا جي لي اكس، في هاد الحالة عندي السي اف هو هذا، ها السي اف ها السي جي ها هو، امتى تكون اف لي اكس سوبيريور سي جي؟ اذا غتكون امتى يكون سي اف او دوسو دو سي جي، سي اف هو هذا. دونك في هاد الحالة التلميذ غادي كما كتلاحظ ان السي اف غيكون تحت ديال السي اف غيكون تحت السي جي، اذا ماشي حل. دوز هنايا دابا دوز هنايا اش كتلاحظ دابا هنايا؟ السي اف في هاد الحالة غيكون او دوسو، دابا هنايا في هاد الحالة السي اف او دوسو دو سي جي، اذا ماشي حل. في هاد الحالة امتى يكون حل؟ الا كان سي اف او دوسو دو سي جي، خاص تكون سي اف فوق سي جي. في هاد الحالة هنايا كما قلت انا سي اف فوق ديال سي جي، اذا من اكس 1 حتى اكس 2 راه حل، وبمعنى او ايكال اكس 1 غندخلها و اكس 2 غندخلها. التميت غادي من هنايا كما كتلاحظ ان سي اف غيكون او دوسو ماشي حل، هنا التميت غادي من هنا من اكس 3 اش كتلاحظ ان سي اف فوق سي جي، اذا من اكس 3 حتى بلس لانفيني كما كتلاحظ. Donc l'ensemble de solutions de l'équation A S égale x1 x2 union x3 plus l'infini.